हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस बाय एमबी। तो पिलामानकर बहुत किसी डाउट्स थिला तो सेथिपाइका ए वीडियो रे मु सब डाउट्स क्लियर करिया को ट्राई करिवि। किछि गुडे क्वेश्चंस अछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी कि फेज 1 कोन आज सरी जिवो, फेज 2 केबे स्टार्ट हबो, फेज 2 पाइका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन एंड लास्ट होची कि सीएलसी हमको आनिया पाइका परमिशन दउनांती, हमको अलाउ करूनांती, 2-3 दिन टाइम दउनांती, तो हमें कोन करिवु। हमको पर्यंत कॉल आसिनी एडमिशन पाइका, आज एडमिशन लास्ट डेट अछि जदी ताले हमें केमती एडमिशन नै पारि। तो से विषय में डिटेल्स रे डिस्कशन करबा। ताले आपण लास्ट पर्यंत वीडियो टी देखंतु सो दैट आपण जानि परिबे कि कोन कोन इन्फॉर्मेशन मु दबा को जाउची। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेज 1 कोन आज सर जीवो। तो तार आंसर होची मे बी और मे बी नॉट। व्हाई? बिकॉज जो फेज 1 अछि तार लास्ट डेट थिला 24 तारिख माने आज, बट सैम्स को करि पारे याकू एक्सटेंड करिकी 26 कि 27 करि पारे। एक्सटेंड कर चान्स मुझे कहीं कहूँ बिकज +3 स्पॉट सहित भी सी ए जिनसा कर +3 जो फोर्थ सिलेक्शन चली तार लास्ट डेट थिला 16 कि 17 तारिख आ सैम्स ताको एक्सटेंड करिकी 19 तारिख गला है। ताने तुम मानकर भी चान्स अच्छी, पीजी पिलांकर भी चान्स अच्छे कि एक्सटेंड हो पारे, बट से नहीं एपर्यंत कौन सी नोटिस आसनी। जिते नोटिस आसो आपण मैंने जानीपारे सैम्स वेबसाइट रे लेखा हे आम आम चैनल भी आपको जनईदेवु कि जदि एमती किसी नोटिस आसला ताहले। जदि काली सुधा किसी नोटिस न आसे तामाने फेज 1 आज सरी गला। ने मूव ऑन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन को कि फेज 2 ताहले केबे स्टार्ट हबो और फेज 2 रे को माने अप्लाई करि पारिबे। सेति पाइका आमे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो एडवाइजरी जारी करिछि एई वर्ष पाइका 2025-26 पाइका सेटा आमे टिके पढिबा कि सी कोन कहूछि को माने अप्लाई करि पारिबे हला। आपण ए नंबर 4 आउ नंबर 5 को बहुत भल से पढंतु। कोन लेखा आइछि? Applicants who got selected and taken admission during the phase 1 admission process in any subject at any higher education institution will not be eligible to participate in further phase or round of admission process, which will be available exclusively for the left out or fresh students. This implies only the left out applicants who have not been admitted to any of the HEIs in phase 1 admission process will be allowed to participate in further phase round of admission process. तो एठी लिखा है एया कि जो माने एपर्यंत एडमिशन पाई नाहंती माने फेज 1 सरला पर्यंत जो मानको सीट मिलेनी ओनली सेई माने ही अप्लाई करि परिबे फेज 2 रे। माने जो माने एडमिशन नै नाहंती फेज 1 रे कोनोसी कॉलेज रे सेई माने ही अप्लाई करि परिबे फेज 2 रे। म आउथरे कहूची जो माने एडमिशन नै जाइचंती फोर्थ सिलेक्शन और लास्ट डेट पर्यंत से माने अप्लाई करि परिबेनी पुणी थरे फेज 2 रे। माने आपण गोटे कॉलेज रे अछंती आपण डिसाइड करि परिबेनी कि मु पुणी थरे अप्लाई करिके आउट कॉलेज को जिवि, सेमती हेई परिबनी। जो माननकु किछि भी सीट मिलिनी कि जो माने एडमिशन करि नाहंती, सीट मिलिछि बट से माने एडमिशन करि नाहंती कि जो मानको सीट मिलिनी, ओनली ए दीटा कैटेगरी रो पिला फेज 2 रे अप्लाई करि परिबे। ए रूलटा कहीं लागू होती बिकज बहुत पिला अच्छे से गोटे सीट मिलिकी भी से खाली बुलूथे गोटे कॉलेज रू आउटे कॉलेज, गोटे कॉलेज रू आउटे कॉलेज। तो जो मानक सीट मिलेनी से पछरे रही चांस मिलबन। सो जो मानक एडमिशन है जो एडमिशन करना से चांस मिलू प्रॉपर्ली फेयर चांस मिलू से गवर्नमेंट डिसीजन नहीं कि जो मैंने एडमिशन कर सरीगला किसी पारे। जो मैंने एडमिशन करना ओनली दे विल बी एबल टू अप्लाई इन फेज 2। आशा करुँच आप सब डाउट ये क्लीयर हो जाइथिबो। बट ए जो रूलटा ओनली ए गवर्नमेंट जो एडवाइजरी आसी तारी भितर ही लिखाई सैम्स जदि पछरे किसी चेंजेस कला ताहले आमे आपनको आम चैनल पुणी जनईदेवु कि पुणी जदि किसी गाइडलाइंस आसिला कि नहीं समस्त अप्लाई करेंगे कि एमती किसी ताहले आपनको पुणी आमे जनईदेवु। बट एपर्यंत एतिकी इनफॉरमेशन अवेलेबल अच्छी कि जो मैंने एडमिशन करिसेंती दे विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इन फेज 2 सरला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची फेज 2 केतेबेले आसीबो। तो पिला माने फेज 2 मु आपनको डायरेक्ट गोटे जिनस कहि दउची फेज 2 आसीबो आफ्टर अगस्त फर्स्ट वीक। अगस्त फर्स्ट वीक पर आपंकर फेज 2 आपण अप्लाई करेंगे फॉर्म पकई पारे ये सब हो पारे। तो मुझे गोटे एस्टिमेट देली कि अगस्त फर्स्ट वीक पर अगस्त 7-8 पर यह सब इनफॉरमेशन आसीज कि फेज 2 विषय कौन कर कौन कर गाइडलाइंस कौन सब आप जाना पाइबे राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची आमको सीएलसी पाइका टाइम दौना आमको कहते काली आसिक जॉइन कर कि आज आसिक जॉइन कर सीएलसी भी नहीं आस ताले आम कौन करूँ। तो पिला माने मु बुझीपारुची एमती बहुत सारा कॉलेज थे जो मैंने बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नुहंती, बट एमती भी बहुत जगह अच्छी कि देख
ତମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ କଲେଜର କ୍ଲର୍କ ସେମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିନ। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି କଲେଜର କ୍ଲର୍କମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ କି ତମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ତମେ ଆସିକି କାଲି ଜଏନ୍ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ କି ସିଏଲ୍ସିର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ତାର ପଲିସି କ'ଣ, ତ ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ହଁ ସିଏଲ୍ସି ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ବଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଡିସରେସପେକ୍ଟ କରିକି କହୁନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ହିଁ କହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୟାମ୍ସର କିଛି ଅଧିକାରୀ ବି ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ସୋ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ତମକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁକା କଲ୍ ଆସୁଛି ଏବେ ହଉ କି ଫେଜ୍ ଟୁରେ ହଉ, ଫେଜ୍ ଟୁରେ ତ ଛାଡ଼ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁକା ଆସିବନି, ମୁଁ କହିଦେବି ଫେଜ୍ ଟୁରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କଲ୍ ଆସିଛି କି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ 2-3 ଦିନ କି ସାର୍ ମୋତେ 2-3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଏଲ୍ସି ନେଇ ଆସିପାରିବି। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ ଆସିନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଯଦି କଲ୍ ଆସିନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠିକି ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବିକଜ ଆପଣ ଯିବେ ପୁଣି ସେ ମନା କରିବେ କି ନାଇଁ କଲ୍ ଆସିନି, ତମ ନାଁ ବି ନାହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ତ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି କଲେଜ ତମେ ଯାଇପାରିବ, ସେଠି ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାଅନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫେଜ୍ ଟୁକୁ ୱେଟ୍ କର। ବୁଝିହେଲା କ'ଣ କହିଲି? ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଫେଜ୍ ଟୁରେ ତମେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ତ ତା ପାଇଁ ପିଲେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଉଛି ଫେଜ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ସ। এইটা ফেজ ওয়ান্র এতক যাক আডমিশন হয়েছে তাঠু টিকে ডিফরেন্ট, যে স্পট এবে জস্ট কলা তাঠু বি ডিফরেন্ট। কেমিতি না ଆପଣ ସ୍ୟାମ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କଲେଜରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସ୍ୟାମ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିବ କି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଥିବ, ସେଇଦିନ ଆପଣ ସେଇ HEIରେ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ କି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କଲେଜରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ସିଏ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ପବ୍ଲିଶ କରିବେ। ସବୁତକ ଫେଜ୍ ୱାନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲା, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ। ବଟ୍ ସେମିତି ଫେଜ୍ ଟୁରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଚୁଜ୍ କରାହେବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କଲେଜରେ 5ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। 5ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କେତେଟା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଠି? 15ଟା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଦିନ କେତେଟା ପିଲା ଗଲେ? 6ଟା ପିଲା ଗଲେ। ତାମାନେ କଲେଜ କ'ଣ କରିବ? 1 2 3 4 5 6 ଏମିତି 6ଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଟପ୍ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକେଇବ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ବିକଜ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ଅଛି? 5ଟା ଅଛି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣ ନ କଲେ ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ପିଲାକୁ ଡକାହେବ। ବଟ୍ ସେ 15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବେନି କି 15 ଜଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେନି। ଓନ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ଲିଷ୍ଟଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସୋ ଦେନ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। এইটা হচ্ছে প্রসেস। যেতবে আপ্লাই করবে গোটে ডেট থিব, সে ডেটরে যাই সে কলেজে আপনার উপস্থিত হেবে। তাপরে আপনার গোটে লিষ্ট বাহার করবে সি কি কেউমানে কেতে জন আসছেন রিপোর্ট করা, তাঙ্ক ভিতর সে গোটে লিষ্ট বাহার করে। সেই লিষ্ট যদি আপনার না থিব আপনার আডমিশন করে, যদি না নথিব তাহলে আপনার পুଣି আউ কেবে ভ্যাকেন্সি বাহারিব সে পাইকা ওয়েট করবে, আউ সেতবে আডমিশন করবে, রাইট। আশা করছি আপনার সবু ডাউট ক্লিयर হয়ে যাই। যদি এবে भी কিছু ডাউটস अच्छी আপনার আমাকে কমেন্ট সেকশন জনাইলে মু আপনাকে রিপ্লাই দেবি। आउ बिल्कुल भी टेंशन नियंतुनी, जदि एडमिशन न हुए देन भी इट इज ओके कि आप गोटे वर्ष रही भी एक्सप्लोर करेंगे। से विषय भी मुझे आपको बहुत शीघ्र जनइबी कि आप कौन कौन करेंगे कौन कौन करेंगे। सो देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।